रहमान अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात कही मौलाना साहब से कि अगर फतह के फतवा देखने से एतराज़ है उनको या उनको पसंद नहीं आता तो चैनल बदल लें, कोई और देख लें। ये तो नहीं हो सकता है कि प्रोग्राम पसंद ना आए तो आप दूसरे की गर्दन काटने का या जूती मारने का या किसी एक अदबी महफिल में जाके होस्ट का और किसी लेखक की पिटाई कर दीजिए। बात फिर ये हुई कि अब अंबर यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी बेटी जैसी हैं, अब अपना प्रोफेशनल काम कर रही हैं, प्रोडक्शन कंपनी है, उन पे मौलाना साहब ने कह दिया कि आपने कपड़े ठीक नहीं पहने हुए, मुसलमान जैसे पर्दा होना चाहिए और सर पे कपड़ा होना चाहिए। अब अगर ये लोग सुन के कल को अंबर पे कोई ज्यादती कर दें या सड़क पे कह दें कि भाई तू कैसी मुसलमान है, सर पे पत्थर बुर्का नहीं डाला हुआ है ये कि, तो इसका क्या नतीजा होगा? हम कैसे दूसरे लोगों को जज कर रहे हैं? मुसलमान इस्लाम के उसूल हैं, उन उसूलों से देखिए मौलाना साहब फिर आप वही बात कर रहे हैं। देखिए इस्लाम एक अलग चीज है, सोसाइटी में रहने का सलीका तरीका एक अलग चीज है। जो पर्दा बना था, जो मुसलमान है वो इस्लाम के उसूलों को पसंद करेगा या मतलब जो है दूसरे मजहबों के हिंदुस्तान में आप कॉन्स्टिट्यूशन या शरिया संविधान से ऊपर एक सेकंड, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है या शरिया ऊपर है? देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में रहने के एतबार से सब अपने अपने एतबार से रहे, कौन किसको मना कर रहा? बताइए तो बताइए। मतलब मैं एक सेकंड, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है। आपकी निगाह में, आपके पर्सनल उसमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अफजल है या शरिया की किताबें अफजल हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? आप ये पूछिए ना भाई। मैंने आपको जजमेंट दिया ना। अब बात ये है कि आप जो है इस्लाम को क्यों बीच में ला रहे हैं? फिर इस्लाम के भी उसूल है और हिंदुस्तान के भी उसूल है। अंबर आप बताइए, उसूल माने कानून सिर्फ इंडिया में पार्लियामेंट का है। एग्जैक्टली, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। ये जो हो रहा है क्या ये हिंदुस्तान के कानून में दाखिल है? क्या हो रहा है? ये जो कर रहे हैं आप फ्रीडम ऑफ फ्रीडम हिंदुस्तान और क्या गैर कानूनी? गैर कानूनी किसी के ये बहुत सारे मुसलमानों का ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि तारिक साहब की बातें गैर इस्लामी है, इस्लाम पर हमला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को ये वाकई शिकायत है बिल्कुल, और उसे ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का इंसल्ट करती है, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ। तो कोर्ट में चले तो गए अंसार नहीं गए ना, नहीं ऐसी मुझे लगता है आपने अगर ऐसी बातें कही है और ये खामाखा अगर अफवाहें फैलाई जा रही है तो उससे बेहतर आप कोर्ट में जाए। कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने आपकी मजहबी जज्बात पर हमला किया है या नहीं किया। हमको इसकी आजादी है ना। वो जो कलकत्ता के इमाम साहब ने इनकी गर्दन वाली बात कही, बताइए वो कैसे? उससे आपको तकलीफ नहीं होती है? इजाजत ना इस्लाम नहीं, उससे दुख नहीं होता है कि ये कैसा मुसलमान है? उनका अपना ख्याल है, किसी को मारने उनका अपना ख्याल है, तो इनको अपने ख्याल की आजादी नहीं है। नहीं, इनको ये तो मेहमान है, ये हमारे मुल्क में आके एक कम्युनिटी पे क्यों? उसने आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस्लाम के मुताबिक मैं किस तरह रहूं? क्या उसने आपसे राय तलब की? नहीं, उसने नहीं। जब उसने राय तलब नहीं की, आप क्यों बता रहे हैं? आप मैं तो इस्लाम की बात बता रहा हूं। नहीं, तो आपने पूछा नहीं है ना। अच्छा, आप हिंदुस्तान को पसंद करते हैं तो आपसे पूछेंगे। मैं एक ग्रोन अप लेडी हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, और मैं बहुत अच्छे से करती आ रही हूँ। आप मेरे अराउंड कितने सारे लोग हैं, आप जाके फीडबैक पूछिए कि मैं क्या हूँ। लोग मेरी मिसाल देते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिल सकती। अब जस्ट बिकॉज मैंने सर नहीं ढापा हुआ है तो आपने मेरे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी कर दिया कि आप नहीं। देखिए, आपके समझने में फर्क है। नहीं, समझने में फर्क नहीं। सबसे पहले आपके लिए सबसे लड़की के लिए सबसे पहले आपके पास एक सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप लड़कियों को दे दो। अगर लड़की औरत में बात करती है तो आप औरत पर्दे की बात करते हैं। क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत दी सर खोलने की? सर बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है। दिखाइए कहाँ मुझे? अरे कुरान की कोई आयत दिखाइए, नबी की कोई हदीस दिखाइए। आप कहाँ से ले आए सर? आप कहाँ से ले आए? कहाँ लिखा है? इस्लाम उसको तो हम मानते हैं। कुरान में नहीं है, कुरान नहीं है, आप सरासर इस्लाम के खिलाफ। कुरान में नहीं है। आप इस्लाम के भी खिलाफ हैं, मुसलमान के भी खिलाफ। अरे भैया ये जाने दो। इस तरह के इल्जाम मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये सोच क्या है जिसके तहत एक शख्स एक दूसरी औरत को उसके कपड़े, एक शख्स दूसरे शख्स को वबाह कहे या कत्ल करने की धमकी दे? ये सोच क्या है? अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि ये हर कम्युनिटी में ये सोच होगी, लेकिन इस वक्त
دنیا بھر میں خاص طور پہ نارتھ امریکہ، یورپ، افریقہ اور انڈیا میں جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے مسلمانوں پہ کہ نہ وہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، نہ ان کو ایڈمیشن مل رہی یونیورسٹی میں، نہ ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم آئینہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کفر کا۔ ہم نے یہ سوال ینگ لڑکے لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کی بات سے آپ اگری نہیں کرتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ اجازت ہے کہ ان کے ساتھ غنڈہ گردی کی جائے؟ کسی انسان پہ بنا کچھ جانے جس بیکاز وہ کچھ بول رہا ہے اسے جا کے مارنا پیٹنا آئی ڈونٹ تھنک وہ ایک صحیح طریقہ ہے کسی کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھی. آئی تھنک وہی چیزیں باتیں کر کے بھی سارٹ ہو سکتی ہے, وہی چیزیں کاملی بھی سارٹ ہو سکتی ہے. اسپیشلی جو کمیونٹی نے اٹیک کیا ہے شاید وہ ان سے بیٹھ کے بھی بات کر سکتے تھے, جو بھی ہے. بٹ ایونچولی آئی تھنک جیسے انہیں فتح جی کا بولنا اچھا نہیں لگا, آئی تھنک کہیں نہ کہیں بہت لوگوں کو ان کو مارنا بھی اچھا نہیں لگا. مجھے وائلنس نہیں پسند ہے, میں نہیں چاہوں گی کل کو اگر میں کچھ وائس آؤٹ کروں جو شاید مجھے پسند نہ ہو یا مجھے پسند ہو اور لوگوں کو پسند نہ ہو, کوئی آ کے مجھے ایسے سرعام مار نہیں سکتا ہے, کیونکہ آئی تھنک وہ دادا گیری ہے. کسی کی بات پسند نہ آنے پر حملہ تو صحیح نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں یہی ایک صحیح راستہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور دونوں لوگ اپنی اپنی دلیلیں دیں, جو بات صحیح ہوگی لوگ اس کو قبول کریں گے. مطلب مذہب کے معاملے میں لوگ خود کو سنبھال نہیں پاتے ہیں کیونکہ عقیدہ انسان کا ایسا ہوتا ہے, تو وہ حالات ہی ایسے تھے کہ خود کو روک نہیں پایا, اس طرح کی جو ہے ان کے ساتھ حرکت کر دی گئی. لیکن دوسرا طریقہ بھی تھا کہ اس طرح کی حرکت نہ کی جاتی. اکارڈنگ ٹو می یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری, وی ہیو دا رائٹ ٹو اسپیچ, وی ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپریس. جو بھی ان کے ویوز ہیں ان کے اپنے ہیں, لیکن اگر ہم بھی ان کو اسی طریقے سے مین ہینڈل کریں گے یا ان پہ مار پیٹ کریں گے ان کے ساتھ, تو وہ پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. کہ اگر ہم کسی کی بات سے سہمت نہیں ہیں تو ہمیں اس کا وروଧ کر سکتے ہیں, ہمیں اسے گالی نہیں دینی چاہیے, اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں ہم اس پہ. ہر بات ڈنڈے کے بل سے نہیں ہو سکتی, پیار کے بل سے بھی ہو سکتی ہے, اس لیے ہمیں ہر چیز کو اچھی لہجے سے, جس سے کہ دوسرے کے بھی ذہن میں آئے, اس طرح سے ہمیں بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے. مولانا صاحب جو شریعت کی اور جو انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ پہلے خود کو ایک انڈین مانتے ہیں یا پہلے آپ ایک مسلم ہیں؟ پہلے آپ کیا ہیں؟ پہلے مسلمان پھر انڈین اور ہندوستانی. بتائیے تو ہندوستان یعنی اگر اسلام اور ہندوستان کے مسئلے میں آپ, اگر ہندوستان میں یہ ہو جائے گا کہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو پھر ہمیں جینے کا حق کیا رہے گا؟ مطلب ہندوستان کا قانون ہی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ وہ آزادی امبر کو نہیں ہے. ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے اور اسلام کے ساتھ اسی ہندوستان میں امبر کی بات رہ جاتی ہے. جو ہندوستان آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے, تو کیا آپ کو اس کو اوپر نہیں رکھنا چاہیے اسلام سے؟ اسی کو تو اوپر رکھ رہے ہیں. آپ نے پہلے اسلام بولا. مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ اس ملک میں سب کو آزادی ہے اپنے خیال اور اپنی بات کرنے کی, لیکن عنبر زیدی کے لباس کے بارے میں اگر آزادی نہیں ہے تو اس پہ ان کی خاموشی ہے, اور اگر آزادی ہے تو میں جو کہتا ہوں کیا مجھے آزادی نہیں ہے؟ کیا میری آزادی کے اوپر قتل کا یعنی فرمان آئے اور گردن کٹنے لگے اور ادبی محفلوں میں اٹیک ہو؟ ہم نے ہندوستان کے کچھ عالم دین مسلمان مولاناؤں سے یہ پوچھا کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بحث کے نام پہ کسی کے ساتھ غنڈہ گردی کی جائے؟ اسلام ہنسک ورودھ کی بالکل اجازت نہیں دیتا, لیکن اتی سروتر ورجتے, جب اتی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی, جب بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی, تو اس کو سختی سے دبانے کی بھی اجازت ہے. طارق فتح ہوں یا کوئی بھی ہوں, اس کے ساتھ جو اس طریقے سے مخاطب ہوں اور اس کی جو ہے وہ ذاتیات پر اس طریقے سے آ جائیں کہ اس کی بیٹی کی عصمت کو بھی جو ہے وہ اچھال دیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. کوئی بھی اگر اسلام کا بارے میں برا بھلا کہے تو اس کو بھی برا بھلا کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے, اور ایسا لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے. ایسا کسی کا بارے میں گالی دینا, برا بھلا کہنا اسلام اجازت اس کا نہیں دیتا ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ اور انٹلیکٹ اور انٹیگریٹی جو ہے, یعنی سچ اور صرف سچ, اس پہ جہاں چاہے ہماری کمیونٹی گولی دے دیتی ہے, جلیبی کھلا دیتی ہے اور گول مول بات ہو جاتی ہے, تاکہ ہم سچ فیس نہ کر سکیں کہ ہماری وہ سوچ جس کے تحت ہم
12-12 साल की बच्चियों को बेच रहे हैं गल्फ अरब स्टेट्स में, 15-15 साल की लड़कियों की शादियां करा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे। और मौलाना साहब आके हमारे ही शो पे कहते हैं कि पैदा होने से मौत तक हमारी गिरफ्त है आप पे। अब सुने उन लोगों का सवाल जो कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं और वो लोग जो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करते। मैं तारिक फतेह से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक रोज़ा नहीं रखते, आप किसी की मदद नहीं करते, आप सिर्फ आकर के बस तनकीद करते हैं इस्लाम के ऊपर। तो क्या दुनिया में कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही मज़हब पे आप तनकीद करें? बैलेंस ये होता है कि हर मज़हब की जो ख़राबियाँ हैं वो भी बताइए, हर मज़हब की जो खूबियाँ हैं वो भी बताइए। ख़राबियाँ बताना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन खूबियाँ बतानी चाहिए आपको। तो अव्वल तो एक बात है। दूसरी बात ये, मैंने तारिक साहब आपसे जो ताज वाले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि देखिए आपकी मिट्टी है पाकिस्तान की, इस मिट्टी को वहीं की मिट्टी में मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में अगर ये मिट्टी मिल जाएगी तो ये कई सदियों तक ये मिट्टी नापाक रहेगी। अरे मुनव्वर राना साहब, कभी कभार किताब भी पढ़ लिया करें जो उल्टी हाथ से शुरू होती है। होमवर्क कर लिया करें, हर दफ़ा शायरी नहीं किया करें, इसमें कुछ नहीं रखा। आपको तो ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान का जन्म ही सिंधु में हुआ और मैं सिंधु का पैदाइश हूँ। आप तो छोड़ आए सब कुछ और एक अपनी बना ली गंगा जमुना की तहजीब, और दूसरों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। अरे सर जाने दीजिए, सबको पता है। गालिब का एक मशहूर शेर है, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो सांस रखूं नौ घर को मैं जिसके घर में आप तशरीफ़ लाए हैं अज़ीज़ दोस्त, प्रोफेसर मरगूब बानहाली हूँ, श्रीनगर में रह रहा हूँ और कलमकार हूँ। तो ये शेर गालिब का इस बात पे याद आ गया कि तारीख़ फ़तह और इंटॉलरेंस उसके ख़िलाफ़ आप बैल मुझे मार आपने सुना है उर्दू में। अरे साहब, जो जज्बात उकसाएँ और मजहबी जज्बात में दखल दें और फिर आप कहें टॉलरेंस क्यों नहीं है जी। टॉलरेंस की हद होती है कि आप बैल मुझे मार वाला का सिलसिला न करें। मरगूब साहब, आप तो जम्मू कश्मीर से हैं। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना को नहीं छोड़ा और उन पे पथराव किए और उनके खिलाफ नारे लगाए, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो आपसे तो तवक्को ये है कि आप इसी किस्म की बदतमीजी करेंगे। जीते रहिए। तारिक फतेह साहब ये बताएं कि वो इस्लाम में बादशाहत को इस्लाम मानते हैं या बादशाहत को इस्लाम में हुज्जत मानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को इस्लाम मानते हैं? पहले वो इसको मतलब क्लियर करें कि वो इस्लाम समझते किसको है आखिर। उमर बेटा, मैं इस्लाम को तौहीद से जोड़ता हूँ, कुरान से जोड़ता हूँ। बादशाहत, खिलाफत, मौलाना गिरी, आयतुल्लाह, ये तमाम लोग और ये तमाम मर्दों की लिखी हुई शरीयत और तमाम किताबें जो कुरान के बाद आईं, और जब कुरान में कह दिया कि आज हमने ख़त्म कर दिया मज़हब तुम्हारे लिए, जिन लोगों ने उसके बाद जो कुछ लिखा है उस पे निगाह कड़ी रखनी चाहिए। और मेरा इस्लाम बिल्कुल सीधा है, जो कुरान के असूल पे है कि सच और सिर्फ सच। बादशाहत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो लानत है इस्लाम की। मेरठ से मैं आफाक अहमद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। मैं यहाँ माइनॉरिटी एजुकेशनल एसोसिएशन, एक मुस्लिम तालीमी दरसगाहों की एक संस्था है, उसका जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत जो गांधी का भारत है, जो गौतम बुद्ध का भारत है, जो चिश्ती का भारत है, यहाँ वायलेंस, हिंसा किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर तारिक फतेह साहब पर कोई हमला हुआ है तो यकीनन उसको कंडेम करना चाहिए। हमें हिंसा में विश्वास हमारा नहीं है, हम भारतीय हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, नंबर एक बात। लेकिन फतेह साहब को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, उनको वो लक्ष्मण रेखा नहीं लगनी चाहिए जिससे लोग नाराज़ हों और उनके दिल दुखे। आफाक भाई, थोड़ी बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम बताए आपने, उसके बाद धमकी दे दी आपने मुझे। भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
اور یہاں پہ تیمور، غوری، بلبن، کھلجی کے فالوور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ طارق فتح سے کہیں کہ لمٹ میں رہیں. بھیا جس کو لمٹ میں رہنے کی تنقید کرتے ہو وہ چلے جائیں سعودی عربیہ، ایران، پاکستان، افغانستان، صومالیہ، بہت سارے ملک ہیں جہاں آپ کے لمٹ کی جو آپ کو لذت چاہیے وہاں آپ کو مل جائے گی. ہندوستان آزاد ملک ہو گیا ہے. ہندوستان پہ تیمور، بلبن، کھلجی کی حکومت کبھی نہیں آئے گی، نہ دارا شیکو کی یہاں گردن کٹے گی. آزاد ہند، جے ہند. اللہ پاک سے لوگ ڈریں کہ کس مذہب کو لے کے کون کہاں چلا. اور ہماری جہاں تک فتح کے فتوے پہ بات ہے، ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے. جس کو ہمیں تفریق کرنی ہے، جس کو تفریق ہے وہ ہم سے آ کے بات کرے اس شو پہ. اور اگر نہیں بات کر سکتے تو ہمارا شو نہ دیکھیں. قتل کا دھمکا دینا، بالکل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بس اگلے ہفتے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مدعے کے ساتھ. اس وقت تک کہ ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ.